Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aiman bin Muhammad Adha and I will talk about the introduction. Nowadays, in the era of full of globalization, where there are more invention and creation around the world, there are many helpful systems, machines and devices that play a big role in countless parts and industries such as communications, medical, education, military and more. The one that most people are overlooked and always think that it is not something that should have a look is lighting system. So our group decided to take on the decorative lighting system project. It can be applied in various places, especially indoor places, but there might be some cases where people install it on outdoor platform. By the way, this project is not too hard to build and you can make it yourself with the help of some educational websites and video tutorial with the addition of some pennies, which also an affordable cost if one had to say. Objective. The main purpose of this lighting in lighting design is to be an eye-catchy and make a style statement. Its primary purpose is ornament to the space, and it plays an extremely important role in interior design and theme environments. Light combined with design is able to make any type of setting and furnishing scenario more pleasant and comfortable, as well as more engaging at a visual sensorial level. If installed correctly, decorative lighting system can manage the color, ensure functionality and security, expanding the spaces on perspective level, ensure directional and homogeneous brightness in each location, and change the mood and atmosphere of the environment. Another facts about decorative lighting system is aesthetic. Aesthetic is where designers and architects focus on the emotional impact the balance of lighting and architecture will have on occupants. It is where they want people to feel when they walk around a space. The second aspect, the function. This is one of the aspects that cannot be overlooked. We want it to be decorative, but we want it to have its function as well. We want the lighting to look a certain way, but we have to also make sure it serves its most important purpose, which is to help us see in the dark. Areas should be illuminated so occupants feel safe when navigating a room or entire building. They should be able to see the floor and walls around them, which should create a feeling of reassurance. The final aspect is very important in today's age of green building and sustainability movements. It's one thing to create a breathtaking lighting layout, but it's another to create a breathtaking layout that is also incredibly energy efficient. This can be done by ensuring the majority of the light is reaching its target and there is less wasted light. Reducing the amount wasted light will make the building more efficient. An easy way this can be done is to install LEDs lighting system instead of fluorescent lighting system. Because of the technology, there is less wasted light with LEDs than fluorescent due to the directional nature of LEDs. Limitation. So, as we know that decorative lighting system consists of LEDs is more way better than the fluorescent lighting system, but it also has its disadvantages. First is price. LED lighting is more expensive investment than a traditional light sources like fluorescence. However, it is important to keep in mind that here the lifespan of the LEDs is much longer, which is sometimes over 10 years than for the regular light bulbs, and at the same time it consumes several times less energy than the old type of lighting. For example, the LED type of bulb use only 11 use only 18 watts, but the fluorescent one use about 60 watts. See the difference? So during operation, one of LED light source of a good quality, we will be forced to purchase minimum 5 to 10 bulbs of the old type, the fluorescent type, which will not necessarily result in saving of our wallet. The second limitation of this project is the temperature sensitivity. The most well-known weakness of LED lighting is that LEDs produce a byproduct heat,
LEDs are called self-heating devices because they generate heat within the device package. Quality of diodes lighting is highly dependent on the ambient operating temperature. At higher temperatures, there are changes in the parameters of the current passing through the semiconductor element, which can lead to burning out the LED module. This issue affects only the places and surfaces exposed to very rapid increases of temperature or very high temperature, which is still melts. That's all for me for the introduction part. Thank you. Okay, for block diagram, first power supply as second timer 555 and last LED. Okay, for the power supply as input, timer as a process, and last LED. Okay, power supply input into timer, and timer uh, um, output forgive the output for LED to blinking. Okay, this is a flowchart. Okay, first kali start and timer 555 controller. Okay, for the process, if timer 55 output pin. Okay, first kali output pin if 1 delay 100 millisecond, and then LED red on, LED green on, LED blue on. Okay, this LED will blinking. Okay, rotate. If timer output pin is 0, delay uh, f- uh, delay 100 millisecond, and then LED red off, LED green off, LED blue off, and then you can stop. Okay, function timer is it's automatically give a output 1 or 0 to give output, to give LED or output, or load is blanking. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hafiz bin Sulaiman, AA 190180. Hari ini saya akan buat hasil kerja projek kumpulan kami. Saya akan sambung ke 3.0 untuk discussion dan dia punya result. Mula kita akan lihat kepada dia punya circuit design. Ini dia punya circuit design untuk projek kami. Okey, di sini kita menunjukkan dia punya power source. Yang ini dia punya power source, dan ini dia punya perintang, dan ini dia punya kapasitor. Yang ini kita guna timer 555 untuk function untuk blinking semua LED ni. Kita terpaksa guna 6 LED saja sebab untuk run 50 LED hardware tak berapa elok, jadi terpaksa kena 6 LED lah untuk menunjukkan dia punya hasil. Kapasitor ni untuk LED ni berkelip, berapa lama LED ni berkelip, kapasitor akan menyebabkan masa untuk LED tu berkelip. Okey, nanti dia punya arus dia akan masuk ke timer 555. Pin nombor 3 untuk timer ni adalah dia punya output. Jadi nanti dia akan ada dua outcome. Kalau kosong, kalau dia punya output dia bagi signal kosong, LED dia akan terpadam.
Kalau dia punya output 1, nanti LED nya akan nyala lah. Okey, di sini kita akan tunjukkan simulation. Okey, macam ni. Nampaknya dia punya simulation berjaya. Macam gini dia punya simulation. Okey, ini adalah dia punya circuit design. Okey, ini adalah circuit design dia. Selepas itu kita akan lihat kepada bill of materials. Okey, ini dia punya bill of materials untuk circuit kami. Jadi di sini dia ada menunjukkan satu kapasitor. Kita gunakan satu kapasitor, 3 resistor, satu yang tadi timer 555. Resistor kita tak guna, dan diode ni variable, kita boleh tukar-tukar. Diode ni variable, kita nanti letak 50 diode untuk projek kami, untuk lighting ni. Okey, selepas bill of material kita akan pergi ke DRC. Okey, untuk lihat dia punya DRC, kita tekan ni. Okey, ini dia punya rules check. Ini dia punya rules check. Electrical rules check. Design LED generated. Okey. Selepas itu kita akan pergi ke PCB layout. PCB layout kita buat PCB untuk pita ni. Kita guna eagle dan hasilnya ini. Okey, ini dia punya hasil dia. Okey. Ini dia punya hasil untuk PCB layout. Ada LED, ada resistor, kapasitor. Ini nanti dia punya source tenaga nak masuk, cucuk sini. Dan ini tempat letak dia punya timer 555. Okey. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Arif bin Wan Kamaluddin. Nombor menteri AA191965. Okey, untuk commercialization potential, untuk benefit ni untuk kegunaan orang ramai, dan benefit dan kelebihan projek ni adalah untuk lifestyle seseorang, untuk dihias kat rumah. Okey, important komponen atau komponen yang paling penting dalam projek ni adalah IC 555, di mana IC ni adalah satu chip yang mempunyai aplikasi yang berbeza, macam oscillator pulse generation and timer. Okay, design IC 55 timer ni boleh digunakan dalam pelbagai peralatan elektrik dan elektronik, macam resistor, transistor, flip-flop dan diode. Okay, IC 555 hanya boleh beroperasi dalam di antara voltan 4.5 volt sehingga 15 volt arus terus. Okay, kegunaan utama IC 555 adalah untuk generate ketepatan masa. Okay, kami menggunakan IC 555 kerana komponen ni memainkan peranan yang penting dalam membuatkan LED tu menyala mengikut
masa yang telah ditetapkan oleh IC tersebut. Okay, LED ni adalah komponen semikonduktor yang menyala apabila arus melalui komponen tersebut. Dan kami membuat projek ni atas tujuan kerana semua rakyat Malaysia menyambut perayaan mengikut kepercayaan masing-masing, dan kebanyakannya perayaan mereka tu menggunakan lampu yang berkelip-kelip di luar rumah. Sebab tu kami membuat projek ni dan mencadangkan projek ni supaya semua rakyat Malaysia mampu dan mempunyai produk kami ini di setiap luar rumah mereka untuk menghiasi rumah mereka di musim perayaan ataupun di hari-hari biasa, dan supaya mereka bangga dengan menggunakan projek ataupun device daripada tempatan punya produk yang tiada tandingan, yang sama tandingan dengan produk luar negara. Okey, untuk costing pula, kami menggunakan 5 komponen termasuk wire dalam projek kami. Yang pertama adalah LED. LED ni berharga 10 sen dan kami menggunakan 50 LED untuk setiap projek, untuk setiap device. Yang kedua, kami gunakan IC 555 yang berharga RM1 dan kami gunakan satu sahaja dalam device. Yang ketiga adalah kapasitor yang berharga 40 sen. Kami juga menggunakan satu sahaja, kapasitor 4.7 microfarad. Seterusnya adalah resistor. Kami gunakan 10K resistor, 100K resistor dan 68 ohm resistor, di mana harga untuk semuanya adalah 10 sen semuanya. Dan wire berharga RM1.50 untuk 1 meter dan kami menggunakan 5 meter dalam projek kami, dan total keseluruhan kos yang diperlukan untuk komponen termasuk wire adalah RM14.20. Okey, untuk seterusnya adalah cara kami menjual produk ni. Okey, sebelum kami menjual produk ni, kami akan menghantarnya kepada Suruhanjaya Tenaga untuk memastikan produk kami ini adalah produk yang bagus mengikut standard yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dan ianya jimat elektrik, dan kami akan mendapat serial label untuk produk kami. Okey, lepas semua tu selesai, yang pertama kami akan menjual produk ni dalam media sosial sebagai medium untuk promosi. Okey, kami menggunakan media sosial sebagai tempat untuk kami berjual kerana kebanyakan rakyat Malaysia menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Pertama sekali kami akan memperkenalkan produk kami dalam media sosial, dan kami akan sertakan alamat, nombor telefon dan email dalam media sosial tersebut supaya memudahkan orang-orang yang berminat untuk membeli dengan kami dengan mudah, dengan hanya mesej kepada sales department kami, dan sales department kami akan menyelesaikan urusan jual beli tersebut.
Kami menggunakan media sosial juga kerana ianya menjimatkan, kerana tidak memerlukan stores untuk meletakkan barang, untuk proses jual beli. Hanya perlu bekerja dari rumah saja. Okey, seterusnya nombor 2 adalah kami akan menggunakan pengiklanan seperti poster dan banner, dan kami akan letakkan di tempat yang boleh diletakkan. Macam tepi jalan tu ada tempat khusus yang boleh letakkan banner yang tidak menghalang pandangan pemandu. Kami letak di situ supaya pemandu kereta ataupun penumpang boleh melihat poster atau banner kami dan mereka akan tertarik. Dan jika mereka mahu membeli, mereka akan menghubungi nombor yang tertera ataupun follow kami punya website. Okey, yang ketiga adalah kami akan menyertai expo ataupun carnival. Seperti expo carnival yang memfokuskan untuk pembangunan produk tempatan, dan di sana kami akan menjual produk kami. Juga kami terangkan yang produk kami adalah setanding produk luar negara yang kebanyakannya agak mahal daripada harga pasaran. Dan yang keempat, kami akan menggunakan nama yang sesuai untuk produk kami untuk menarik pelanggan. Nama tersebut akan diberi sebagai strategi marketing kami untuk melariskan lagi produk yang kami jual.